सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 22 नवेम्बर 2020 दिन रविवार, कार्तिक मास शुक्लपक्ष बिछा 7 दिन। आज गोष्ठाष्टमी और जगमोहन भोग। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी रात्र 10:54 पर्यंत, धनिष्ठ नक्षत्र 11:12 पर्यंत, कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 6:53 और सूर्यास्त समय 5:04। आज मिथुन मीन राशि घातचंद्र और आज मेष राशि घातवार। आज शुभ बेला दिवा 11:55 ठारू दिवा 2:08 पर्यंत, दिवा 3:36 ठारू दिवा 4:20 पर्यंत, रात्र 6:48 ठारू रात्र 8:32 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही है आज आपंकर राशि, कौन कही है आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। दिनटी आपण लगी प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि आने परी दिनटीए। प्रतियोगितामूलक कौन भी परीक्षा सफल रहे, कौन भी जरूरी कम माता पिता सहयोग प्राप्त कर खुशी हे। नुआ क्षेत्र धन लाभर संभावना रहुछि। आपन को कौन से महत्वपूर्ण मामलार समाचार प्राप्त हो। छात्र मानक लगी दिनटी भल, परिश्रम पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। मन एकाग्र रहिबो, खूब कम समय अधिक पाठ मन रखिपारे। व्यापारी मानक लगी दिनटी लाभजनक रहिबो। पड़ी रही और फसी रही धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। अचानक धन प्राप्तिर मध्य जोग रहुअछि। शत्रु मानक उपरे विजय लाभ करेंगे। किछि लोक आपनकर पदांक अनुसरण करेंगे। आज आनंदित रहिबे। किछि विरोधी मध्य आज आपनकर सपक्षवादी होइजिबे। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में आपनकर मान सम्मान और प्रतिहार वृद्धि घटिबो। बंचिबार एक नुआ शैली, नुआ कौशल आपन आगे उन्मुक्त हेबो। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबारे सफल रहिबे। कौन भी क्षेत्र में आज आपन जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करिपारिबे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। गृह समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। कौन नुआ लोकों सहित मित्रता आपण लगी लाभदायक सिद्ध हेबो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति भाग्य उज्जवल हेबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो। कौन से गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। स्टूडेंट्स पढ़ापढ़ी प्रति अधिक यत्नशील रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 3 थर निजर पिता नाम नहीं निजर दिन को आरंभ करूँ और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। जाना वृष राशि विषय आज आप ऊर्जार भरी हो रहे। प्रिय बंधु आपण कथा प्रति आकर्षित हेबे और आपंकर प्रत्येक कथा को सहज ग्रहण करेंगे। आपंकर कथा कहबार शैली लोक आकर्षित कर कहीं आपंकर उपदेश आशा रखिए। व्यवसायी मान पूर्व योजना लाभ प्राप्त हो। बहुत नुआ नुआ लोक गहन में आपंकर समय अतिबाहित हो। किसी अजणा व्यक्ति संपर्क सुदृढ़ हो। आज आपको किसी नुआ शिखिबार सुजोग मिल। महिला मान लगी दिनटी अत्यंत शुभ। मीठा मीठा कथा कही समस्त मन किणी ने। मन में आध्यात्मिकता वृद्धि पाइब। पूजा उपवास करेंगे। आज आप को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता वृद्धि पाइब। जीवनसाथी सहयोग प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स मान दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो। श्रृंखलित जीवन यापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुअछि। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। दूर संपर्क द्वारा उपकृत हेबे। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। आर्थिक दिग मजबूत रहिबो। आपण संपूर्ण जनाजिबे। व्यापारी मान लगी दिनटी अनुकूल अटे। आशा मुताबक धन लाभ हेबो। अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनुअछि। विद्यार्थी मान लगी दिनटी शुभ सब्यस्त हेबो। प्रत्येकटी कार्य उत्साहित जनाजिबे। कौन से नुआ ज्ञान लाभ पाई आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हेबो। धर्मकर्म अधिक मन बलिबो। जीवन को उन्नत करने लगी आज आपण कौन से गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं पारती। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और जो कार्य भी हाथ को ने से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। किछि गृह उपकरण क्रय करि पारंती। परिवार जनक मध्य
ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରି ବଳ ରଖିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ଆଶା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ହୋଇପାରେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଘରକୁ ଅଚାନକ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଲେଖନ ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିଣିବା ଲାଗି ମନ ବଳିବ। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ନିଜ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନରେ ଯାହା ବି ଆଶଙ୍କା କି ସଂକୋଚ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଘରର ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଈର୍ଷ୍ୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ବାଦ ବିବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ତେବେ ଯେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିଷ୍ଣଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ବିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପୂଜା ଉପବାସ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାଟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ଭରା ରହିବେ। ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିବ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି।
आज आपंकर पत्नी किंबा आपंकर झील आपण लकी साब्यस्त हे। अजना व्यक्ति संपर्क में वृद्धि घटब। जीवनसाथी सहयोग प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स मानी दिनटी अत्यंत ही शुभ रृंखलित जीवन यापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुछि। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण दूर संपर्कों द्वारा उपकृत हे। पारिवारिक जीवन भल दिनटी आपण लगी सकारात्मक भाव गृह को बंधु आगमन हो। महिला माने गृह निपुण रे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र साहस वृद्धि हे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दिनटी उत्साहपूर्ण कौन नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जीवनसाथी संपर्क मधुर व्यवसायी मैंने प्रचुर लाभ पाइबे। अचानक कौन खुशी खबर प्राप्त हो। स्टूडेंट्स मान लगी दिनटी शुभ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और से लुण को कौन सी गोटे गचर मूल पकई आसतु एवं आज आप कहारी उपर भी सहजरे भरोसा करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। आपंकर ऊर्जार स्तर भल निजक सुस्थ सबल अनुभव करेंगे। साहस वृद्धि घटब। सफलता हासिल करने तत्पर रे। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे। जीवनसाथी उन्नति में जीवन में मधुरता आसब। महिला मानक किसी खास खुशी अवसर मिल। कारोबारी को धन लाभ हो। आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हो। जीवन साथी आपन को बहुत प्रशंसा करेंगे। कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। आय उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सुधार पाई कौन नुआ योजना करिपारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन बड़ निर्णय नेबाकू चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रे और जे कहीं भी आपण प्रति प्रभावित रे। आज आप कहारी को किसी साहाय्य सहयोग करिपारंती। कौन कार्य जीवनसाथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन में खुशी वर्षा हो। जहाँ को जहाँ कहे कहीं आपणकर कथा को भांगी पारे ना। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिल। मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़। पिला कौन स्थान को बुली जापारती। कौन धार्मिक कि सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र हो पारती। पूर्व योजना मुताबक कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। आज आपंकर स्वास्थ्य भल और संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। स्टूडेंट्स मानक आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को औषधर दान करूँ किंबा किसी सुखिला खाद्य पदार्थ दान करूँ। और आज आप कहार भी मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना। आज आप संपूर्ण दिनटी नुआ ऊर्जार सहित काम करेंगे। व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे। नुआ चाकरी प्रस्ताव मिल पारे। परिवार में सुख और सौभाग्यर वृद्धि हो। प्रिय बंधु सहित भेट हो। महत्वपूर्ण लोकों सहित साक्षात आलोचना होवर संभावना बनुअछि। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। मन में उत्साह रहिबो। मन एकाग्रचित रहिबो। सरकार क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष लगी कर्मक्षेत्र में उच्च अधिकारी प्रशंसा भाजन हे। आर्थिक स्थिति सच्छल रहिबो। आज आप निजर कौन प्रिय मित्रों सहित भेट करेंगे। शरीर सुस्थ और मन में फूर्ति रहिबो। प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। कर्मक्षेत्र में तत्परता प्रकाश पाइब। आयर अभिवृद्धि परिलक्षित हो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। किसी लोकों सहित साक्षात आलोचना व्यवसायी मान लगी लाभकारी सिद्ध हो। आज दिनटी आपण धार्मिक कार्य प्रति रुचि बढ़। आपण को समस्त सहयोग प्राप्त हो। राजनीति में सामाजिक कार्य कर सुजोग प्राप्त करेंगे। आज कौन खास व्यक्ति सहित साक्षात आलोचना हो पारे। व्यवसाय सौदा बाहर को जावाक पड़ पारे और यह आपण लाभकारी सिद्ध हो। आर्थिक प्रगति और सफलता पाइबार दिनटी आपंकर किसी काम समस्त को आश्चर्यचकित कलापर रहिबो। ऑफिस रे कर्तव्य आपण को कौन नुआ दायित्व अर्पण करेंगे। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय कर पारंती। परिवार रे हसखुशीर लहरी रहिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु। आज आप कहार सहित युक्तितर्क करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर विचार राशि विषय जाना। आपण को कौन गोटे भल खबर शुणा मिल पारे। जीवन साथी सहित संबंध में सुधार आसब। धन संबंधी मामलार प्रयास सफल रे। ऑफिस काम संबंधी यात्रा करें। आपण को कौन गोटे मामलें बड़ निर्णय नेबाकू पड़ पारे।
ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। କିଛି ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶ କମ୍ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ତେବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦିନଯାକ ଉର୍ଜ୍ଜବାନ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଖୁସି ହେବେ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଧନଲାଭର ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରବାରରେ ଉଠାଣ ଗଣନା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ଭାସିଯାଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ନିଜର ମନର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚମାନ ରହିବ। ଭାବିଥିବା ସବୁ କାମ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜ୍ଜବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୋଗିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ।
तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन सी गोटे गचर मूल अल्प जल अर्पण करूँ और से ही वृक्ष को प्रणाम करूँ और आज आप क्या निजर प्रशंसा करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। आसतु कुंभ राशि विषय जाना आत्मविश्वास उच्च रत्रु को परास्त करेंगे किसी नुआ लोक सहित साक्षात आलोचना भविष्य लाभदायक हो। आज आप इष्ट भगवान दर्शन करूँ मन को शांति मिल भावी समस्त कार्य पूर्ण हो। कारोबारी को धन लाभ हो। कौन निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे। वैवाहिक जीवन भल स्वास्थ्य को जगी रखी चलिए। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंददायक सहकर्मी को सहयोग प्राप्त करेंगे। मन में उत्साह परिवेश आपण अनुकूल ही परिस्थिति लाभप्रद हो। महिला मान लगी दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रे गृह समस्त प्रियभाजन हे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण आय मध्यम धरणर जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसपे। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसब। व्यवसाय लाभप्रद परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। काम प्रति भावना सकारात्मक व्यवसायी को त्वरित फैसला लाभप्रद हो। संपूर्ण दिनटी आज प्रसन्नचित रे। छात्र छात्री मैंने गुरुजन को उपदेश मान चलिए। कर्मक्षेत्र में आपंकर कार्य प्रशंसा कौन से गोटे खुशी खबर शुणा मिल पारे। बंधु मिलन जोग बनुअछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सुरखुर संपादन करेंगे। कौन से एक बड़ निर्णय आज आप नहीं पारती। कौन से क्षेत्र में नूतन अभिज्ञता बढ़। देवदर्शन आनंद पाइबे। अधिकार प्रति सचेतन हे। स्टूडेंट्स मान लगे आज संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को गायत्री मंत्र जप करूँ और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति को जवाब दिंतु ना अर्थात अपमान करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मीन राशि विषय जाना आज दिनटी आपन लगी मिलामिशापूर्ण मन विषर्ण थंडा काश भली किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। से आज आप जिते छोटिया रोगटी तार चिकित्सा करातु अवहेला करूँ ना। कर्मक्षेत्र में समस्त कार्य विलंब संपादन करेंगे। सहित गोटे कथार ध्यान रखु कि आज दिन में आपड़ काहरी को भी उद्धार दिंतु ना कारण ता फेर समस्या उपज। पिला अबाध्य हे चिड़चिड़ा स्वभाव संपन्न रे। आज आपन को किसी कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन होगा भी पड़ पारे। से आज आप कौन भी बड़ धरणर निष्पत्ति नेबार बंचवाक हेब। आज किसी एपरी कार्य भी करने को पड़ पारे जहाँ आप स्वप्न भी भावी नथिबे। किसी कार्य अनिच्छा सत्वे निर्वाह करने को बाध्य हेबे। परिवार मध्य किसी अशांति सृष्टि हेब। कुटुंब हेतु जंजाल देखादेव। पौत्रिक संपत्ति को नहीं कलह उपजी पारे। आज आप अଯଥା युक्तितर्क और वाद विवाद दूरे रुहतु कारण किसी कलहर संभावना बनुअछि। से सावधान रुहतु और बाणी में मीठापन रखा चेष्टा करूँ। मन में दुख होगा भली किसी खबर शुणा मिल पारे। धैर्यर आवश्यकता उपज। कार्यस्थल में कार्यभार वृद्धि पाइब। अଯଥା खर्च बढ़ अर्थ आय जी खर्च भी से किंतु जहाँ भी हो आज आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत मन प्रसन्न समस्त कार्य सुरखुर संपन्न करेंगे। आर्थिक अवस्था सुधरी कर्मक्षेत्र में उन्नति घट। कर्मक्षेत्र में निजर पारदर्शिता कारण समस्त कार्य को सुरखुर निर्वाह करेंगे। धनर अभाव बोध होना अटकी रही धन फेरी आसवा भली जोग बनुअछि। तेज आज मीन राशि घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन भी रिष्णवाड़ी कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप कौन भी दूर यात्रा करूँ ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नील रंगर वस्त्र धारण करूँ कि नील रंगर कौन गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखे रखु एवं आज आप क्या सहित भी कलह बा झगड़ा आदि करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो।